punta po kayo sa Google, then search nyo po yung photo background remover online para mas mabilis pong mabura yung mga background. So, upload nyo lang po yung image na gagamitin nyo, yung motor po. Then, click nyo lang po yung download kapag okay na po. Pag may sakaling may excess po dyan, pwede nyo pong burahin. Then, download nyo po. Then, balik po tayo sa Picsart. Punta kayo sa Pic Canvas. Yan. Click nyo lang po yan yung size. Then, add nyo po yung photo, yung cellphone na gagamitin nyo. Yung ipapatungan nyo po ng cellphone. Adjust nyo lang po. Fit nyo lang dun sa screen. Then, click nyo yung arrow sa taas. Edit image. Then, add nyo na po yung motorbike na inedit natin. So, ipatong nyo lang po sa ibabaw. Then, adjust nyo lang po siya. Yung nakapatong po. Yung hindi susobra sa cellphone. So, adjust nyo lang po siya, guys. So, ganun lang po siya kasimple. Then, save nyo na po siya.